šta znači reč inače u srpskom jeziku i kako se koristi. To je tema današnjeg videa. Inače ima nekoliko značenja i puno se koristi u razgovornom jeziku, a dolazi od reči ini. Ini je kod nas zastarela reč, stara je, malo se koristi, ali možete u nekim frazama da je čujete. Na primjer, i ini, to znači i drugi. Ili među inim, znači među drugim. Ova reč se javlja često u ukrštenim rečima, a inače se ne javlja često u govoru. Prvo značenje reči inače je drugačije, na drugi način. I ovo je malo zastarelo, ova upotreba, ali recimo u primjeru, kako bi ti to inače uradio? Inače znači baš drugačije, na drugi način. Više se koristi inače u značenju u suprotnom. Na primjer, bolje da se odmaraš, inače će bolest trajati duže. Bolje da se odmaraš, inače će bolest duže trajati. To znači u suprotnom, to jest ako se ne odmaraš. Ako se ne odmaraš dovoljno, bolest će duže trajati. Bolje da se odmaraš, inače će bolest duže trajati. Ova je reč koju koristimo kada postavljamo uslov deci. Na primjer, bolje odmah skupi igračke, inače nema crtaća. Na primjer, bolje odmah skupi igračke, inače nema crtaća. To je inače. Još jedno često značenje je obično ili normalno, uobičajeno. Na primjer, ja inače ne pušim samo kad izađem, a to govori neko ko drži cigaretu. Kaže, ja inače ne pušim, u normalnim okolnostima ja ne pušim, ovo je specijalna situacija. Znači, samo kad izađem. Ili, na primjer, ja inače ne kasnim, izvinite, molim vas, ne znam šta se danas dogodilo, inače ne kasnim. I u razgovornom jeziku jako često se koristi inače u značenju menjanja teme. Znači, osim ovoga o čemu smo prethodno govorili, ja sad dodajem nešto drugo ili menjam temu. Na primjer, sa nekim smo već razgovarali, ušli smo u razgovor i onda nas pita, inače, kako si? Ako zanemarimo sve ovo o čemu smo već pričali, sve ovo što već znam, kako si inače? I još jedno značenje, opet, kada menjamo temu ili dodajemo nešto novo, kažemo, inače nisam ti još ovo ispričala. I ovde se može izjednačiti sa engleskim by the way. Kada vi koristite inače, da li koristite ovu reč? Napišite neki primjer u komentarima. Napišite jednu rečenicu sa inače na jedan od ova 4 načina. Ako učite srpski na ovom nivou, prijavite se na naše kurseve B1. Vidimo se!